السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في الصفحة 54 la page 54. J'écoute et je repère. J'écoute et je repère. اسمعوا وأحدد. On a ici deux images. La première qui représente un gant, ligat, une dent, sin أو ضرس, un gant, une dent. Alors هنا عندنا واحد لو سون كيتعاود اللي هو le son on. Alors dans cette leçon on va étudier le son on. On a ici on, a, n et a, m. On avec n et on avec m. La première question. Écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. لأن غادي نسمعو الكلمات نحدو لي syllabes. شحال عندنا من syllabes, شحال عندنا من مقطع. Alors le premier mot, toboggan. Toboggan. هي الأرجوحة. Enfant. Gant. Pamplemousse. نمشيو نحدو لي سيلاب لي هنا. Alors عندنا تو بو غان. 1 2 3 syllabes. Enfant. 2 syllabes. Gant. Une seule syllabe. Pamplemousse. Alors on a ici 3 syllabes. Question numéro 2. Écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. نسمعو ونحدو الصوت اللي كيتعاود في هاد الكلمات وغادي نشوفو فين جا، واش في البروميي لا بروميير ولا لا دوزيام ولا تخوازيام كاز. نشوفو واش جا في الاول ولا في الوسط ولا في الاخير. دونك شاكم. او ايسي قلنا طومبوران هذا الدف هذا. بونطالون سروال. كالندريي يومية. éléphant fil. Alors tambourin اكتبوها tambourin. Alors هنا عندنا ان جات في الاول. tambourin يعني 3 syllabes. طون جات في الاول. نكروشيو لا بروميير كاز. pantalon. Alors ici on a on et on. هنا لو سون اللي كنقراوه هو اللي فيه ا ماشي اللي فيه او. on pantalon جات في الاول. calendrier عندنا هنا on calendrier. Alors جات la deuxième case. Enfin, éléphant. Alors le son on, j'offre la dernière case. Question numéro 3. Entoure les lettres qui font le son en chaque fois que tu les vois. Entoure les lettres. أحيط الكلمات qui font le son on. هاد الكلمات أو الحروف اللي تكون on chaque fois que tu les vois. الحروف اللي تكون on شفناها في الأول لا كيستيون الأولى. عندنا A N et A M. O E N et E M.
on. Alors on a ici une manche, une chambre, une manche, une chambre, une pente, un tambour, un dentiste, un écran, quand, devant, une lampe. Alors on va entourer les sons, les lettres qui font le son on. Une manche, on. Une chambre, am. On. Une pente, en. On. Un tambour, ici on. Un dentiste, il y a on. Un écran, il y a on. Quand, il y a aussi on. Devant, on a on. Enfin, une lampe, on a aussi on. La question numéro 4, souligne les mots qui contiennent le groupe de lettres en chaque fois que tu les vois. Alors, on نسطروا على الكلمات اللي فيها le groupe de lettres en. هنايا هاد en. Chaque fois que tu les vois. كل ما تشوفوا هاد en. Alors ici on a une lampe, une nappe, une dent, quand, un piano, novembre, le son, l'an, le temps, ananas, une panne, remplir, un gant, décembre, un ballon. Alors, premier mot, une lampe. Ici on a en, mais maintenant a, n. Alors on va pas souligner, ما نسطروش عليها. بس نحنا an, هنا am. Une nappe, il n'y a pas le son en. هذه ما نسطروش عليها. Une dent, on a le son en, mais pas avec a. N. On a le e, n. ما نسطروش عليها. Quand, on a ici le en qui est avec an. هذه نسطرو عليها. On va souligner quand. Un piano, il n'y a pas en. Novembre, le son en, c'est avec em, pas an. Le son, on a ici en avec an. Voici an. Australia. L'an, on a le son en, mais on a an. Le temps, كذلك بحال هذه. On a em. Un ananas, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son en. Une panne, c'est-à-dire ما فيهاش en. Remplir, on a en mais avec em. Un gant, alors on a le son en avec an. هذه نسطرو عليها. Décembre, بحال novembre, on a em. Un ballon, عندناش هنا كاع le son en. هنا on بالأو. Voilà.